वंदे मातरम पिला माने आज ए क्लास टी को तुम मान को स्वागत करुच्ची। तो क्लास आरंभ करने पूर्व आम मैंने माँ को उद्देश्य गोटे मिनिट नीरव रहा एवं तापर आमर क्लास टी को आरंभ करवा। समस्ते गोटे मिनिट नीरव रहा। तो पिला माने आमे आज भूगोलर द्वितीय विषय कौन अच्छी द्वितीय अध्याय अच्छी ग्लोब अक्षांश और द्राघिमा ए विषयटी को पढ़िबा। तो पूर्वरु आमे जानिछे कौन ना पृथ्वीर आकार को बा पृथ्वीर रूप को आमे बा भू आकृति को कौन कहा जाउची कौन आमे पृथ्वीर आकार को कल्पना करि परिबा कि करि परिबानी। तो पृथ्वीर ए विशाल आकार संबंध में कल्पना करबा आम पई सहज कथा हबो नहीं नहीं कि सेति पई एहार एक अविकल कौन क्षुद्र प्रतिरूप प्रस्तुत करागला। यही पृथ्वीर प्रतिरूप को कौन कहुची ना ग्लोब बा भूगोलक बा गोलक जो ग्लोब जो कहते ताकू कह जाए। एथिरे कौन रही ना एथिरे पृथ्वी पृष्ठर विभिन्न भूमि रूप जल स्थल भागर बंटन देश महादेश प्रभृतिर अवस्थिति दर्शा जाए नई कि। तो ग्लोब टी मुझे क्लास टी रे तुम मान आनी पारि नहीं। ग्लोब टी परवर्ती क्लास रे मु ग्लोब टी को आनिबी एवं तुम मान को देखेबी नुहे कि। देख आम विद्यालय श्रेणी गृह कार्यालय बा ऑफिस बगीचा फाटक खेल पड़िया इत्यादि अवस्थिति जानिबा पई आमर चारोटी दिग और दूरतार साहाय्य निया जाइए नुहे कि। यथा मुख्य फाटकटी आम श्रेणी गृह ठारू उत्तर दिगरे 30 मीटर दूर रे अवस्थित बा दक्षिण रे केते मीटर दूर रे ए भले ताकू हिसाब करा जाए। तो यह एक समतल अवस्थित किंतु यार व्यासार्ध आउ असंख्य वृत्त गुड़िकर साहाय्य नेबाकू पड़े। गोटे गोलक उपरे आखि को दिशु नथिले मध्य यार भूमि सह समांतर करी अनेक वृत्त और लंब भाव में अनेक वृत्त मान परिकल्पना करने पड़ी थाए। फल समांतर वृत्त बा लंब भाव में वृत्तर छेद बिंदु एक और अनन्य हेब जहाँकि कौन स्थानर स्थान निरूपण रे साहाय्य करिथाए। कोची ग्लोब टी थिले तुमे माने देखि था तो बा देखिछ मध्य तुमे पंचम श्रेणी रे देखे तुमको देखाई ग्लोब टी नुहे कि। तुम बही रे मध्य ग्लोब रो गोटे चित्र एटी देइची कहूची कौन ना ग्लोब रो सॉरी आम पृथ्वीर नमूना ग्लोब ये ग्लोब टी देखा पृथ्वी परी मध्य यह उपवर्तुलाकार बा उपगोलक यह आकार रे पृथ्वी ठारू ढेर सान यार केन्द्र रे काल्पनिक सरल दंडटीए गोटे शीर्ष रे बिंदुरु अपर पार्श्व शीर्ष बिंदु पर्यंत लंबी रही एटुक आमे अक्षरेखा बोली कहि परिबा। चक्र अक्ष परी यह केन्द्र करी ग्लोब टी घूरू थाए। देखि पार्थुव पिला माने देख पिला माने तुम बही रे जो एठी अछि ए चित्रटी एठी एई देख एठी गोटे तार शीर्ष रहउची एठी गोटे हाँ ए दुईटी रहिबा द्वारा कौन होची आमे ग्लोब टी को घुरेई पारुचे हला।
ଗ୍ଲୋବର ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ କୁହାଯାଏ ମେରୁ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୃଥିବୀ ଅନବରତ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଉପର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ତଳ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କୁହାଯାଏ। ମାନଚିତ୍ରର ଉପର ପଟ ଉତ୍ତର ଦିଗ, ତଳ ପଟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଗ୍ଲୋବର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସେହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଉଭୟ ମେରୁରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଚେପ୍ଟା, ମଧ୍ୟ ଭାଗଟି ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ଫୀତ। ଆମ ପକେଟରେ ରଖିଲା ପରି ଗ୍ଲୋବ ହେଉ ବା ବିରାଟ ଗ୍ଲୋବ ଯାହା ବୋହି ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ରୂପ ଏକା ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ କି? ଏଥିରେ କୁମ୍ଭାର ଚକ ପରି ବୁଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏହା ଉପରେ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଦେଶ, ମହାଦେଶ, ସାଗର, ମହାସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତ ଗ୍ଲୋବଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯେଉଁ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ସରଳ ଦଣ୍ଡଟି ଯାଇଅଛି ତାହାକୁ ଏହାର ଅକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ତାର ଉପର ପଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ସୁମେରୁ ଓ ତଳ ପଟ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ କୁମେରୁ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ମେରୁଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବୃତ୍ତଟି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃତ୍ତଟି ଗ୍ଲୋବଟିକୁ ଠିକ୍ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛି। ଏହାକୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉପର ଅର୍ଦ୍ଧକ ଅଂଶକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ତଳ ଅର୍ଦ୍ଧକ ଅଂଶକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଟିକେ ଉପରକୁ ଉତ୍ତରକୁ, ଟିକେ ତଳକୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ କିଛି ଦୂରରେ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ୍ତର ବୃତ୍ତ ବା ସମାକ୍ଷ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାଖରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଇ ମେରୁ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ସାନ ସାନ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାର କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ବୃତ୍ତଟି ପାଖରେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତଟି ସମାକ୍ଷ ବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଏଇ ଗ୍ଲୋବଟିକୁ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ପାଖରୁ ଦେଖିପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ମାପ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରିବ। ମାତ୍ର ଏଇ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଏତେ ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ଘରେ ଅଛି ଗ୍ଲୋବ, କାହାର ଘରେ ଯଦି ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ସମାନ୍ତର ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମାନ୍ତର ବୃତ୍ତ ବା ସମାକ୍ଷ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀ ବିଷୁବବୃତ୍ତକୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ କରି ଧରାଯାଏ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ରହିଛି ବା କହନ୍ତି। ଉଭୟ ମେରୁର ଏହି ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଉତ୍ତର ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ନାଗପୁର ଓ ମାଡଗାସ୍କରର ମରିସସ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ନାଗପୁର 20 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ମରିସସ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଠାରୁ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଶେଷକୁ ସମାକ୍ଷ ବୃତ୍ତ ଉତ୍ତର ମେରୁଠାରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କହୁଛି ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ସୁମେରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବା କୁମେରୁ କୁହାଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ଗ୍ଲୋବରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ। ଏହି ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ବା ଅକ୍ଷ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଅକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ ମାତ୍ର। ଗ୍ଲୋବଟି ଯେପରି ତାର ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂରିପାରେ, ପୃଥିବୀ ସେହିପରି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଅନବରତ ଘୁରୁଛି। ପୃଥିବୀର ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ନିଜର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଗତିକୁ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ
परिक्रमण करुवा पथ को कक्षपथ कहुए। ग्लोबर अक्षदंड भूपृष्ठ सहित लंब भाव न रही केते डिग्री आकुची 66.1/2 डिग्री अंकन कौन ढली रही था। सेपरी पृथ्वीर अक्ष तार कक्ष सहित 66.1/2 डिग्री आनत हो रही था। छोट आमर ग्लोब किंबा बड़ ग्लोब। अच्छा एपरी ग्लोब को आम किपरि प्रस्तुत करिपरिबा ना शक्त पट्टी कागज प्लास्टिक रबर मृत्तिका इत्यादि आम प्रस्तुत करिपरिबा। विद्युत शक्ति द्वारा आलोकित केतक ग्लोब रे पृथ्वीर भूमि रूप तथा समुद्र तलर भू आकृति जानी हुए। भूपृष्ठ देश महादेश सागर महासागर इत्यादि को उपयुक्त मान अनुजाई ग्लोब रे दर्शा जाइए। उपयुक्त मान अनुसरण करा जाउथबारु देश महादेश इत्यादि आकार आकृति एवं दिग आदि सठिक भाव ये ग्लोब रे दर्शा जाई थाए। देख कहूँ केतक गुरुत्वपूर्ण समाख्य वृत्त विश्ववृत्त और उभय मेरु यथा कुमेरु और सुमेरु को छाड़िले आउ केतोटी गुरुत्वपूर्ण वृत्त रही अछि। ग्लोब टी को देख विश्ववृत्तर उभय पार्श्व 20 डिग्री उत्तर 20 डिग्री दक्षिण समाख्य रेखा पाखे 23.1/2 डिग्री उत्तर को जाइथिबा वृत्तटी को कर्कट क्रांति वृत्त बा ट्रॉपिक ऑफ कॉर्नर बोली कहा जाए। ठीक सेहीपरि दक्षिण को 23.1/2 डिग्री दक्षिण बा समाख्य वृत्त को डट चिन्हित मकर क्रांतिर वृत्त बा ट्रॉपिक ऑफ काप्रिकन कहा जाए। पुणी सुमेरु पाखे 66.1/2 डिग्री उत्तर समक्ष वृत्त को सुमेरु वृत्त बा आर्टिक जोन और कुमेरु पाखे 66.1/2 डिग्री दक्षिण समक्ष वृत्त को कुमेरु वृत्त बा अंटार्कटिक सर्किल कहा जाए। देख ये कहूँ आर्टिक अर्थ उत्तर मेरु अंचल। आर्टिक अर्थ उत्तर मेरु अंचल। देख तापर कहूँ तापमंडल विषय पढ़ा। तापमंडल अर्थ कौन ना हिट जोन। तापमंडल अर्थ हिट जोन।
तापमंडल बा हिट जोन कौच कर्कट क्रांति मकर क्रांतिर मध्यवर्ती अंचल वर्ष को अति कम थे प्रत्येक अंचल सूर्य मुंड उपरे रही था। सूर्य आम मुंड उपरे रहिबा समय आम सर्वाधिक ताप ग्रहण करिथाउ। तेणु यही अंचल को सर्वाधिक उत्ताप पाई थाए। तो यही अंचल को अति उष्म मंडल बा ग्रीष्म मंडल बोली कहा जाए। धीरे धीरे सूर्य किरण तेरछा होई मेरु अंचल आड़क पड़ी थाए। तेणु धीरे धीरे यही उत्तापर तीव्रता कमी कमी मेरु अंचल शीतलता को अनुभव करा जाए। देख कौच 23.12 डिग्री नॉर्थ रु 66.12 डिग्री नॉर्थ और 23.12 डिग्री साउथ रु 66.12 डिग्री साउथ पर्यंत अंचल बा उत्तर गोलार्धरे कर्कट क्रांति सुमेरु वृत्त पर्यंत दक्षिण गोलार्धरे मकर क्रांति कुमेरु वृत्त पर्यंत अंचल बेसी गरम बा ठंडा अनुभूत हुए ना। यही अंचल को नातिशीतोष्ण मंडल नातिशीतोष्ण अर्थ कौन है न अर्थ अति शीत बा उष्ण नातिशीतोष्ण न अति शीत बा उष्ण बोली कह जाए। यह सममंडल बोली मध्य कहती। सुमेरु वृत्तरु सुमेरु पर्यंत अंचल और कुमेरु वृत्तरु कुमेरु पर्यंत अंचल सूर्य दिग्बल बेसी ऊपर को आसती नहीं। उभय गोलार्धर मेरु अंचल सूर्य किरण अपराह्नर किरण परी तेरछा और प्राय उत्तापहीन होता है। तेणु एठारे प्रबल ठंडा पड़े। या हिममंडल बोली कहा जाए। देख पिला माने आम ये गोटे चित्र वर्तमान काटिबा। उत्तर मेरु एटा हूँ दक्षिण मेरु। देखिपार पिला माने एटा जो एटा हूँ विषुव रेखा। विषुव रेखा तो यही जगहटा एटा कहला हिममंडल। तापर कौची उत्तर यही जगहटा नातिशीतोष्ण। नातिशीतोष्ण मंडल उत्तर
ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଏଇଟା ହିମମଣ୍ଡଳ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହିମମଣ୍ଡଳ। ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଇଠି ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଠି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଉତ୍ତର ମେରୁର ତଳକୁ ଟିକେ ରହୁଛି ହିମମଣ୍ଡଳ, ହିମମଣ୍ଡଳର ତଳକୁ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ତା ତଳକୁ ରହୁଛି ଆମର ବିଷୁବବୃତ୍ତ ବା ବିଷୁବ ରେଖା ରହୁଛି। ଏ ବିଷୁବ ରେଖା ତାର କଣ, ଦେଖ ତଳକୁ ଆସିବା, ତଳକୁ ଏଠି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ହିମମଣ୍ଡଳ, ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗଟାକୁ କୁହାହଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ। ଦେଖ କହୁଛି ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତରୁ ସୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତରୁ କୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ବଳରେ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅପରାହ୍ନରେ, ଦେଖ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତିନି କି ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେରଛା କିରଣ ପଡେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡେ। ଏହାକୁ ହିମମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ହେଲା, ହିମମଣ୍ଡଳର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଦେଖ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଏଟା ଆଉଥରେ ବୁଝଉଛି। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ତାର କକ୍ଷତଳ ସହିତ 66.12 ଡିଗ୍ରୀ ଆନତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାକ୍ଷରେଖା ଉପରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡୁଥିବାରୁ ତାହା ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇ ଭାଗଟା ଆଉ ଏଇ ଭାଗଟା, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଅଧିକ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଆକୁ କହିଲେ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର ଉତ୍ତର ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତିର ଦକ୍ଷିଣକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତୀର୍ଯ୍ୟକ କିରଣ ପଡେ, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କହନ୍ତି। ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଉପରକୁ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଓ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମେରୁ ବୃତ୍ତ ଓ ମେରୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ବଳ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ପଡେ, ଯୋଉଟା ଏବେ କହିଲି। ଏହାକୁ କଣ କହୁଛେ? ହିମମଣ୍ଡଳ କହୁଛେ। ଏହା ହଉଛି ଉତ୍ତର ହିମମଣ୍ଡଳ, ଏହା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ହିମମଣ୍ଡଳ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଗ୍ଲୋବ ସହିତ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ
ଅକ୍ଷାଂଶ କ'ଣ ସେ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସଟି ଆମେ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।